usiku hata ukawe, mchana utakuja tu. Na waza uko na hamu ya sema uingie Bukavu deja, uende Goma. Watoto wote wa Fizi wanapaswa kuwa na shukuru Mheshimiwa Liwali, kwa sababu waliwali walipita wengi province yetu ya Sud Kivu, hatukupataga hata wewe walikuwa kia kufanya promise. Naam, na kusalimu mpendwa mtazamaji wa Tukutane TV pote ambapo unatufata. Hii ni Tukutane TV, inapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Kivu Kusini, ndani ya mji wa Baraka. Mimi ni Juma Masuku, kwa nyuma kamera ni Pepe Wilonja. Mpendwa mtazamaji, tunakukaribisha rasmi kuweza kufata matangazo yetu ya leo, ambapo siku ya Jumapili ya tariki 12 Oktoba huu 2025 kumeweza kufanyika mjadala wa amani naye Mheshimiwa Gavana makamo wa jimbo ya Kivu ya Kusini, Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano, ndani ya ukumbi wa Meladen Club ni hapa mjini Baraka, kuanzia majira ya saa 9 kamili hadi saa 12 kamili, ambapo kulikusanyika viongozi wengi wa kiserikali, mashirika ya kiraia, vijana wa mji wa Baraka na watu tofauti na ngazi tofauti katika ukumbi huo. Yote hayo ni baada ya kuweza kufanya kikao cha usalama ambacho kilifanyika tariki 11 mwezi huu wa 10 mwaka 2025, pale ambapo Mheshimiwa Gavana makamo aliweza kuwasili siku hiyo ya Jumamosi na kuweza kufanya kikao hicho cha usalama na kuweza kupata vipengele fulani ambavyo alikwenda kuvionyesha Jumapili hii ya tariki 12 katika mjadala huo, ambao amekwenda kuzungumza na raia wote wa mji wa Baraka, huku akionyesha kwamba mkuu wa ofisi za meya wa mji wa Baraka Bwana Wenga Watuta, ambaye aliweza kutekwa na watu ambao sijulikana ya tariki 7 Oktoba katika ofisi zake. Hayo yote yalikuwa ni maswali ambao raia wengi wa mji wa Baraka walikuwa wakijiuliza kwa kina zaidi sana, huku wakishangazwa kwa sababu swala hilo lilipitikana mchana kutwa, na huku watu wengi wakisema kwamba ni watu ambao wasiojulikana. Hivyo Mheshimiwa Gavana makamo wa jimbo ya Kivu ya Kusini aliweza kuwaonyesha raia wote wa mji wa Baraka kwamba anayetakiwa kubakia na wazifa wa meya wa mji wa Baraka baada ya Bi Emerita Bisha, ambaye alikuwa ni meya makamo wa mji wa Baraka kuweza kutishwa katika mji mkuu wa Kinshasa. Anayetakiwa kubaki katika nafasi yake alikuwa ni Bwana Wenga, ambaye anasimamia ofisi za meya wa mji wa Baraka. Hivyo alikwenda kuonesha raia wote wa mji wa Baraka kwamba swala ambalo linakwenda kufuata inabidi waache mambo ya kuongea hovyo kwa mambo wasiyojua, na waache kuingiza katika masuala haya mambo ya ubaguzi. Ni hayo mpendwa mtazamaji, mimi nakukaribisha rasmi kuweza kufuata mjadala huu mwanzo hadi mwisho, uweze kupata kipi bora ambacho mheshimiwa alikwenda kuonyesha raia wote wa mji wa Baraka. Baraka, mjambo. Nitaanza na presentation. Naona moderateur alisema nilitafuta wafanulia. Tuko delegation ya conseil ou ya comité provincial ya sécurité, na hapa tuko tunawafahamu na tunasaliwe komba yao. Kwa hiyo tulikia pia na representant wa coordonnateur provincial ya wazalendo Kamanda William ya Kutumba, alituma representant wake, anaweza penda asimame naye awasalimie. Tulikuya pia na directeur de cabinet adjoint ambaye anakuwa salimie, anaangalia usalama. Tulikuya pia na mshauri waliwali en matière ya politique, anaangalia siasa. Basi hatutawachosha, na wengine ambao tulikuwa nayo inakuwa ma service d'attache, na wote tulikuja kwa lengo moja kama gisi alivyosema moderateur.
tulikuja juu ya kuevaluer kwanza situation sécuritaire. Na wakati tulikuja kuevaluer, kutizama pia kile ambacho kilipitika kumeri. Hamwezi kusema juu ya sécurité bila kujua kama uongozi wenye uko halali ama unatumika sawa. Tofauti na hiyo, kunakuwa ingine mashida mbalimbali ambao mnapitia ambao nahusika na usalama. Tulipenda jana baada ya sisi kukutanana na viongozi mbalimbali juu ya réunion ya comité provincial élargi ku comité local kwa notable na wazalendo, tulisema hapana, tusishie hapa, purke wajumbe wa mambre wa comité provincial waende na raporo ya mzuri. Inabidi pia wasikilize pia wakongole lambda. Tulipenda na raia mwenye iko na vivre matrocite mashida naye atuambie Kenya kiendeki. Ndio maana tulisema ya kwamba tutelargir ile maoni ili tukutanane na raia, tusikilize pia maoni yao. Jana mulisikia gisi tulivyo patana murenyo ya Conseil de sécurité élargi. Tulisema ya kwamba tunapenda amani, na hiyo amani tulisema ya kwamba tuachiane makazi. Wazalendo pamoja na jeshi tuliwaomba wahusike kupigania integrite territoriale na usalama. Tulilomba wa societe civile wafanye kazi yao ya contre pouvoir, kukontrole. Tulilomba babunge, nilisahau kusema, naona haiko hapa, labda atakuja, lizuiliwa kidogo. Tulikia pia na honorable Mateso Kabungulu Mezo Escala, tulikuwa naye jana. Tulilomba ya kwamba kwa sasa hivi hatuwezi kukubali wazalendo ama mtu yeyote kuingilia mambo ya administration. Maire de la ville, maire adjoint wanakuwa ni wafanyakazi wa serikali na wanadependre na liwali wa jimbo. Na liwali wa jimbo walichukua uamuzi, sio wa kunome, alitia sawa sawa na kanuni za administration wana CDI comme intérimaire. Mama ambaye alikuwa pale, ambaye aliacha nateuliwa na vice maire emerite ambaye iko Kinshasa, hakukataa kufanya remise reprise kwa sababu ilikuwa ni shurti kutoka kwa wakuu wa jimbo. Lakini cha kushangaza, wakati alikuwa hajapewa hiyo barua, wakati alikuwa anachunga waongee, ukatokea jambo ambalo sio nzuri na ambayo imeweza kupana image ya mubaya. Notre compatriote, ndugu yetu, akakamatwa kwa nguvu, kutaka na kusipotaka, na wakamubeba na kumwacha pale Uvira. Ndio maana kwa wenyewe wanasema enlèvement, wenyewe wanasema refoulement, sikubaliane nao kwa sababu nil ne peut refouler un Congolais dans son pays. Na hiyo ilifanya sie tukuye huku, tuelewe kwanza, tukupenda kukia naye directement. Tulipenda tukie kutuelewe kwamba qu'est-ce qui se passe, probleme ni nini. Hawezi kuwa dirija kama hauko na sonde maoni ya raia. Na ndio vile tulikuya Conseil ya sécurité nyeko hapa itafanya rapport, na ile rapport tutaiverse mu comité provincial ya sécurité, na kisha bakikubali tutaidefendre kama tulikuya, itapita naenda Kinshasa.
ni okazio ya mwe kusema mambo mbalimbali na kuuliza mambo kuhusu usalama, kuhusu vita na kuhusu maendeleo. Haiko hivyo ndugu yangu? Kwa hiyo hatuyakuwa wakati eti ya kampeni, eti ya pre-campagne, hapana. Tuko mukadre officiel. Na ndio maana tulisema kusiko ya madrapo huku. Tuko mukadre ya viongozi kusikiliza ama kuchukua maoni ya raia ambao waliwapatia nguvu. Kwa hiyo kome muda unabaki ni mfupi, sitasema mingi. Tutapenda tuwapatie nafasi ya kuongea. Mujisikie kuwa huru kwa kuuliza. Na msisikie boga. Tutawajibu kwa maswala yote, na yenye tatushinda tutawaambia kwamba tutatia kwenye ripoti. Na yenye tutaweza labda tunaweza ijibia hapa. Bila kukawa tunataka mata seri ya makesho za kwanza, ulizo 5 ama maoni ya watu 5. Tukishakamata wale watu 5, tutakamata seri ya pili ikiwezekana, ili tufikishe watu 10. Tukamate maoni ya watu 10 na tutakuwa tunaclotire juu tupermettre watu wenyewe wako a distance warudie manyumbani kwao. Nikiwa mambo ni kwa faida yetu sisi sote Fizi, na wakati naona mbunge provincial ambao tumechagua na pia depute wetu aussi national, malgré titre yenye na occupé kwa province, nyingine inatusaidia sana. Nitakuwa na preoccupation zenye zitakuwa mbili. Moja inaenda kwa province. Excellence, ningependa uturasire leo devant batoto ya Fizi, hapana mkuluar, dele ya province sur le plan territoire ya Fizi. Ina planifié nini pour l'année 2025 kwenye tuko leo, ipaka sote 2028 kwenye tutamaliza législative. Naenda donc notre plan de développement provincial au côté ya Fizi. Quels projets ils sont planifiés pour Fizi? Parce que si nous avions 8 territoires, Fizi aussi est parmi, mais aujourd'hui nous sommes, je ne sais pas si c'est 4 à 5. Bon. Préoccupation de l'excellence, au élu à Fizi, au gouverneur à Fizi, au bouche autorisé. Ningependa niyoe sous le plan ya gestion ya province ya Sud Kivu, politiquement. L'union sacrée au niveau de la province du Sud Kivu. Inajilimite uniquement Kinshasa au inapaswa kuya même ni province na entité décentralisée ou centralisée. Parce que ile iko na base na njone ya probleme yenye tuko nayo leo. Il y a une question sur le plan de la province. Comme recommandation au proposition de niko nazo. Par rapport à effet yenye tuko nayo baraka ya enlèvement ya CDI, ojise ni kweli. Tusifichikane wakati tuko tunasema le linge sale c'est lave en famille. Et c'est considéré que dans la salle, nous sommes en famille. Le CDI ni murega, c'est notre frère. On ne peut pas tolérer ile mabetizi ya ile ari. Parce que mwenye alianza vile kwa mtoto wako, kesho na kwa bibi yako ataifanya vile vile. Et itakuwa pire encore. Donc, pour ile effet ilifanyika, mimi comme jeune aussi wa Fizi, siwezi iacha ile kosa ipite tu hivi kumacho, sina betizi. Parce que la prochaine fois, itakuwa mie au itakuwa mwingine. Na kesho zile makosa zote azita inkombe kwa province, tutaziatribuer kwa individu qui est notre son excellence gouverneur et notre député mwenye iko cabinet wa gouverneur, labani watakuwa impite kwa ile dossier sans mentir. Donc mtusaidie kwa ile sana, vyombo vya sheria vifanye kazi yake, na mwenye alikosea akosea kwenye alikosea, anaipa impite familia mzima makosa yenye iko inutile. Je demanderai aussi une préoccupation à mwisho comme recommandation aux amis des partis UDPS. Tout
mwa hii territoire tunazaliwa sisi wote huko. Uko wa IDPS, uko wa INC, uko wa FDC, c'est parce que notre existence ilikuwa ndio maana existence ya zile parti ziko. Et nous devons travailler en communion. Donc tunapaswa kutumika kwa umoja. Wakati huyu alikosea kosoa mwenzako. Lakini leo inakuwa sio ndio kwa kufari. Excellence, uyue kama watu waseme mbele na kusema basi anayua mimi nikisema niko wa parti fulani. Mimi nikisema mumie na tire yangu mimi sikumbika vile. Mimi nilisema kama ni kosa naenda kwa sectionnaire edi na mwambia tout ce qu'on est en train de passer moi hii parcours ni wewe ndio utatuambia hayo mwisho wa mwaka au mwisho wa mwezi. Parce que partant ya matendance politique ndio zenye zinafika kutosha hiyo temane ya maproblème. Twende kusektere ukuta kuko mafuyo utakuta moi je suis de l'IDPS, personne hawezi nigusa. Mais c'est juste tuko kushauria hii communauté inaishi hapa na kwa kusindikiza ile recommandation excellence. Nilikuwa nalomba mudepeshe extension moja ya region militaire hapa Fizi. Hatuko tena mbali na Bukavu excellence. Hatutashindwa kuwakulisha kama ni kugogola bunga tunavifanyaka tu. Extension ya region militaire ikuwe hapa na kukuwe aussi bataillon yenye iko signifiant ya bazalendo parce que tuko tunaishi maisha ya ubaya. Ukikamacha kwa hii unité maana vile intervention yako hawezi tafuta ingine unité. Donc kwa unité ya bashi fulani na ingine brigade ni ya bashi fulani. Unatubeba wapi sio population? Tunawakia entre guillemets hakuna kwa kukudilia. Ile tunalomba le FARDC appuie chanson hapa mais aussi ministre wa intérieur provincial appuie kwanza ikala hapa un mois parce que ingine kitu inaleta division hapa ni babani. Mie mshimroma hapa sitasalimiana na mshinyaka pale Lwero. Unakuta mule mwanayo mbalala namo mlala hata salimiana na mbungwe huku. Tuko na mipaka ya shamba. Kila mtu anajabuye wapi? Kwa province. Mimi niko kwa province, niliongea na gouverneur, alinipatia hii document. Yeye gouverneur yanataka umbe kile kitu kuchezea. Donc sheria la nere ifanye kazi yake parce que huko ma information zenye ziko zinapita zenye haziko legal. Et tous ces problèmes là comme ça va physique tunayuaka ni kusema Jean-Jacques Togushishewe. Et ça c'est pas notre souhait. Jean-Jacques ametumika na yuko anatumika sana sana wengine. Elema na yobe kila mtu ndio anajitengenezeaka nyumba yake yeye mwenyewe. Na wakati uko natosha faiblesse zako za nyumba yako unaenda zietale nje. Sadire kwa nyumba yako ndio iko na haribika. Je recommande aussi frères et sœurs ba membres ba réseaux sociaux. Si wote tunaweza kuwa na monopole ya kuandika. Mais quand même kukuwe droit de naissance na kukuwe aussi ma respect. Même ma communauté utakuta muyomba, muibwa, dada, shangazi. Mais quand tunafika kwa réseaux sociaux, unakuta na secteur wa Mutambala, ndio tuko tunatia mbatoto ba école primaire. Mais ça c'est pas moi. Ça on anifanyia vile kesho tukutanane pourtant on a dit déjà le social. Est-ce que ça va tenir? Hapana haita tenir. Donc ningelomba kujidiscipline ou manipulation za appareils zetu, même propagation des informations parce que monde extérieur nayo iko na kubeba. Njoo bali tu wakati ya Mobutu tulipaka zaidi mwafisi. Je vous remercie excellence. Anauliza maswali mbalimbali, alionyesha ya kwamba kitendo cha meri ambayo kimefanyika sio kizuri na ni vema tufate kanuni za administration. Yaani yule ambaye alikuwa anastahili kuwa pale kutokana na kanuni CDI akuwe pale. Aliniuliza maswali kuhusu maendeleo na namshukuru sana juu aliuliza ya kwamba tuliwezaka kutuma ministre wa infrastructure ndugu yetu George Kibonge ambaye alikuya hapa juu ya mambo ya kutetea mapave kilomita 6 kujua hiyo vitu vinaishia wapi. Ndugu Alino Kizaza, nawaza watoto wote wa Fizi wanapaswa kuwa na shukuru Mheshimiwa Liwali
kwa sababu waliwali walipita wengi province yetu ya Sud Kivu, hatukupataga hata wewe walikuwa kia kufanya promesse. Atukami nilikala huku, nilizaliwa hapa kuona liwali anakia kufanya promesse tu ya un projet palpable ya development na kutuma ministre, sikuwahi kuona. Balikuwa naishi kwanza mwetu tulikuwa naye wa mwisho alifanya miaka 5 hata kufika hapa hakufika. Sijui hata na makamu tuwapatie taxe ya petrole, ni taxe ya petrole. Si tuna renonce ku taxe ya petrole, tunasema isaidie barabara. Et je vous dis, c'est ça ce qui montre l'unité à province yetu. Le gouverneur du Sud Kivu est de Kabare, il est mouche. Mais les projets qui seront exécutés dans la ville de Uvira et dans la ville de Baraka. Haiko hivyo jameni. Alors, balisha lancé ma offre, batafanya dépouillement, na après dépouillement, entreprise ta gagné marché, batai proclamer na itakuya huku kuanza kazi. Mie wasiwasi yangu tu ni moya. Wasiwasi ni kwamba watoto wetu wazalendo na jeshi waendelee kutia bariere kwa kupiga adui, kwa sababu vita vikizuka tena maproje mingi zitaribika. Nitabambia kitu moya. Deja budget national ya 2025 ilikuwa na prevoir barabara ya goudron kutoka Uvira mpaka Baraka. C'est dans le budget 2025. Na ku niveau national balikwisha lancer appel d'offre ya étude ya hii barabara yenye entreprise IGETRA ya Burundi ilikuwa en pole position kwa kia kufanya maetude envie ya kuanza ile barabara. Me kwa sababu vita ilizuka na tuko napigana na M23, depense mingi za serikali zinakuwa kununa swali. Watatu alikuwa ndugu Lobonga anauliza juu ya projet PDL 145 territoire. Ndugu yangu, niliona hapa resama administrateur wetu wa territoire ya Fizi alikuwa Kilembwe. Alienda Kilembwe na alituonesha maimage ya masomo ya qualité. Comparativement, niliona même mafoto ya ile masomo mbele. Ilikuwa ni machicha. Kuko batima za mzuri sana za masomo zilishakuwa tayari. Ukifika Fizi Centre, batima ziko tayari. Bref, projet ya PDL 145 territoire kota ya Fizi. Presque ma projet zote ziza mingi zinachunga njo ma équipement ingie na ba livrer ouvrage. Si comme province tulijiangaje kuandikia ministre wa plan na kumuona juu ya kumuuliza afanye haraka juu ya vile vitu kuingia. Il ne faut pas oublier que actuellement Kinshasa comme capitale, vitu ya kuya hapa Uvira wala Baraka inakuwa shida. Inakuwa na ama itashuka mpaka na materitoire. Na kujibia hivi, Union Sacrée iko na maprovince na materitoire. Na c'est clair, par exemple pour la province, mwenye na coordonnateur wa Union Sacrée ni gouverneur wa province. De hapa kumeri, coordonnateur wa Union Sacrée ni maire de la ville. Na maparti yote kukula. Sasa le problème ni animateur. Kama tuko na maire de la ville hapa,
ajali yake ya Union Sacrée. Munaona leo lutufikia. Mwe peke mwe lutufikia. Alors, ni vigumu manaka uelewe ndugu yangu. Uelewe parce que wakati uko na gérer pouvoir, il faut pia ku structurer na kwa lipe yake yote hapa maisha ongeza banakuya juu ya kurenforcer. Juu Baraka pour votre information. Kuko magroupe deja yenye iko na kwa manipuler na bale betu litaba majone bali renye pendant 18 ans na bamwani batoto ya hapa bali renye tulibachia vitu vyote lakini hawakuacha trust hata tu kibinafsi. Sasa mimi nasikia president wa bara Bakari anasema start, aseme hatuna start, hatuna hiki na hiki. Mais il ne faut pas oublier, haiko sio wa kwanza. Il y a eu des enfants, des fils, walipata maposte ya kutisha. Ya kutisha. Abakufanya kitu. Pendant plus de 18 ans, abakufanya kitu. Et quand tu marches dans la ville, unaangalia kushoto na kuume hakuna kitu. Bali tudanganya. Oh, bataleta kura kutoka Force Bendera. Batafanya Fizi kwa territoire ya kwanza kwa developer Mkongo mzima. Balisema stade. Balisema aeroport pa kutoa watu kuwafungisha. Hawakuweza kufanya lolote. Olie basi bakuwe humble. Baachie kwanza bakina Jean-Jacques nao bangale ingia. Baone kama watafanya nini. Niko napenda bakete na kamata madaraka. Jamani tunaweza baitikia? Bale watu biko na Banyarwanda. Bale watu biko na Banyarwanda. Juu mtu atakuwa ndugu yangu akishirikiana na Mnyarwanda jamani haiko adui. Sisi tunaweza itika tena Mnyarwanda akio kutukumu mwichi yetu. Alors kuko batoto yetu benye banaingia mobile biko na patia bajene pesa kusudi balete vita. Sisi tuko na information ya renseignement kwa bajene biko natoka hapa banaenda kule ku Twiganeo Rede Tabara juu bakie kamata hapa. Ndio maana tunalomba mkuwe vigilant na muwadenonse. Tunalomba mkuwe vigilant juu bale watu mkiba permettre kuya hapa kwanza wao wenyewe bakufanya kitu de deux banakuya njo kutuhukumu kutufanya tukue esclave na hakuna mtu anaweza itika. Na ndio maana tulifanya vikao antuka tunaintensifier renseignement na wasoda mingi na bandugu yetu wazalendo ba mingi tutabakamata hapa. Mutasikia watu watafungiwa hapa, mutawasikia juu hatutatolere wale walishindwa panda 18 ans bakwe. Ingekuwa hata basi wengine kama Tshisekedi ni mubaya mais si bachie peuple manda tunakuwa mu 2025 na taisha hii tunataingia mu 2026 2028 élection. Mais hata population itujije. Mais moi balipata manda ya kwanza 0, manda ya pili 0, manda ya tatu 0. Sasa mtakia kutuambia nini? Mtakia kutuambia nini jameni? Hata nyumba zao za kulalia tukuziona za kawaida. Hakuna kitu yenye mtu unaweza fika huko Baraka uone ama mgeni aone aseme hapa ni kwao na mafulani. Si kuna kwa alama ya kuonesha haiko hiko. Sasa wale watu wako wanataka kutukukuza watuletee distraction na profite kuambia wakaaji wa Baraka na Wafizi mkuwe gado na msipatie wale watu nafasi, ni waadui na wako na shirikiana na waagresere wetu wa Nyarwanda watutie tena muile hali ambao tulikatala, ambao tulipinga
na ambao tunaijua sie peke sous RCD, tunajua vile vilikuwa sous AFDEL, sous M23, ndio siseme juu benye biko kule Mabukavu wala Goma, na resete zote ziko naenda wapi? Bale unasikia si gouverneur